सदाप्रभु कहती आस आमे माने उत्तर और प्रत्युत्तर करू तुमर मानकर पाप सब सिंदूर वर्ण केमती कर रंग नहीं कि हां तुम मानकर पाप जदि सिंदूर वर्ण करी हेले हिम परि शुक्ल वर्ण हबो से सब लोहित वर्ण परि रंग हेले हे लोहित बोले कोन रक्त से सब रक्त वर्ण परि हेले मेषलम परि हेबो स्टाइल इति हमें देखो जे करबो लिखले तुमर पाप कार पाप आमर पाप सदा प्रभु कोन कहले प्रत्युत्तर देगी कहले कोन कहले आशो आमे माने तुम मानकर पाप जति सिंदूर वर्ण करी हेले ताहा करबो हिम परि शुक्ल वर्ण हबो आउ ताहा कोन सिंदूर कोन रक्त लोहित वर्ण करी हेले मेषलम परि तुमर पाप सेति में लिखले अमर प्रियतम से प्रियतम केति प्रियतम कि मोर प्रियतम श्वेत और रक्त वर्ण 10 सहस्र मध्य से केति लोग प्रधान आउ से प्रधान केति प्रधान कारण हम मानकर पाप जति सिंदूर वर्ण परि हेले से कोन करिवे ताको श्वेत वर्ण रे मन को श्वेत करिवे हमन को धड़ा पवित्र करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमर पाप सब रक्त वर्ण परि हेले मेषलम परि धड़ा करिवे प्रभु ताको कोन सी दाग लागिबो सेति में लिखा है तुम्हें अपना रक्त रे देखो ता 7 पद पर जीजीकल पुस्तक ता 16 अध्याय 16 अध्याय लिखा है 16 अध्याय 7 पद क्षेत्रे उद्भिज परि तुमको बहुत संकल्प कराइलो हां तारो 5 पद पर 5 पद एही सब मध्यरो हां कोनसे कार्य करिबा पाई हां तुम प्रति दया होइबा पाई दया करिबा पाए केही तुम ऊपर स्नेह दृष्टि न कला मात्र तुम्हें जन्म हेबा दिन तुम्हारा गुणाजोग्य अवस्था हेतु भला पड़ियारे केति जाइतिलो फिंगा जाइतिलो फपड़ा जाइतिलो अनंतर आमे जेतेबेले तुम निकट को लेई गलो तुम निकट देई कि आमे जेतेबेले गलो तुमको रक्त रे छटपट हेबा तुमको केति थिबा परिस्थिति रे देखलु रक्त रे छटपट हेबा समय रे देखिलो जेतेबेले आमे तुमको कहिलु तुम्हें निज रक्त रे लिप्त थिले हे तुम्हें निज रक्त रे लिप्त थिले हे जीवित हुआ कौन हो जीवित हुआ हां तुम्हें निज रक्त रे लिप्त थिले हे जीवित हुआ एही कथा आमे तुमको कहिलु देखो तो परमेश्वर आमे अपने रक्त रे हमार रक्त द्वारा कौनसी पवित्रता आसीबो सेदिमे लोक कोन करे पुरातन नियम लोक माने अनेक बेश साग अनेक प्रकार बळी करे रक्त बोलतेले मनुष्य लोक पवित्रता ही पाता एति समय मते आया लोक माने मनुष्य को एबे जाय बळी करछथि हेले मते पवित्रता आसुना अत कोटे विषय जे कि हमन कर प्रियतम श्वेत रक्त वर्ण से ताको रक्त द्वारा हमें पवित्र की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेते हम कहलु तुम्हें ठोपड़ा जाइछि तुमके देखबा लोग के कोई करबा लोग नहीं तुम्हें रक्त रे कोई को छटपट हेतिलो तथापि तुम्हें जीवित थिलो हमें जानि हमें तुम मध्य देगी कर ता सात पद पर आमे क्षेत्र रे उद्भिज परि तुम क्षेत्र रो उद्भिद परि तुमको बहु संख्यक करे तुमको अधिक संख्या कलु जमीरे तुम्हें वृद्धि पाई अति बड़ होई हां तुम्हें कोलो बड़ ही गलो तुम जो परिस्थिति रे थिलो तोय तुमको उठाइलु पवित्र कलु तुमको जीवन देलु तुमको गठन कलु निर्माण कलु आउ कोन कलु क्षेत्र रो उद्भिद परि शाख जेति गछ वृक्ष लता परि आमे छोट छोट उद्भिद परि तुमको कोन कलु बहुत संख्यक कलु तथापि तुम्हें महासभा रूप अलंकार पिंधवा अलंकार बोले मूल्यवान गलो तुमको
निर्माण कर तुमको गठन कर तुम्हें महान हेलो ତୁମର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ तुम स्तन्य जुगल ପ୍ରବଳ ଓ ତୁମର କେଶ ଦୀର୍ଘ ହେଲା सब किछि तुम पड़ला तुम्हें सुंदरता हेलो तुम अति उत्तम देखा गलो ତଥାପି ତୁମେ ବିବସନା ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘିନୀ ଥିଲ मात्र तुमको सहारा देवा लोक नहीं तुम्हें उल्लंघन करछि ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବେ ଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ସାହାରା ନାହିଁ ଏବେ ଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଆପଣ ରକ୍ତରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଛି ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆମେ ଏଇ ଦିନ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା 3 ପଦର କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି 3 ପଦ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିଣାଣିୟ ଦେଶ ତୁମର ପିତା ହିମୋରିୟ ଓ ମାତା ଜଣେ ହିତ୍ତିଆ ଥିଲା ତୁମର ମାତା ଜଣେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲା ହିତ୍ତିଆ ବାପା ଅଲଗା ଥିଲା ହିମୋରିୟ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ମାତା ହିତ୍ତିୟ ଲୋକ ଥିଲା ତା ତଳେ ତୁମର ଜନ୍ମର ବିବରଣ ଏହି ତୁମର ଜନ୍ମର ବିବରଣ ଏହି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ତୁମର ନାଭି କଟା ହୋଇ ନଥିଲା ତୁମର ନାଭି କଟା ଯାଇ ତୁମର ନାଭି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ଯାଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ମା ସହିତ ଥିଲ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆର ନାଭି କଟା ଯିବ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସହିତ ରହିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କଥା ଯାଇନୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ବଳବାନ ଲୋକ ହୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଅପବିତ୍ର ଯେତେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ଏବେ ଯାଏ ତୁମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛ ତୁମକୁ ସାହାରା ତୁମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛ ତୁମକୁ କିଏ ସାହାରା ଦେବା କଥା ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅବସର ସେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ବହିଛନ୍ତି ସେ ରକ୍ତରେ ଯଦି ଧୌତ ହେଇନାହୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରକ୍ତରେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହୁଁ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବା परमेश्वर हमको जाय अनुग्रह करछंती एबे जाय बचवा पाए हमको क्षमता देछंती शक्ति देछंती खाले बसंतान आदि परिवर्तन काली को परिवर्तन अतः पर्यंत जदि हमें मन परिवर्तन करिनो प्रभु को ठारे जाइनो हमें जदि हमर बड़ हमर समस्त क्षेत्र हमर धन संपत्ति हमर ज्ञान बुद्धि जदि हमें एठाय अछु प्रभु कहछंती तुमको सहारा देवा लोक ना कि तुम ए पर्यंत उल्लंघन ସେଥିପାଇଁ ତା 8 ପଦ ପଢିଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିକଟ ଦେଇ ଗମନ କଲୁ ହଁ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନେଇଲୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ହଁ ତୁମର ସେ ସମୟ ତ ପ୍ରେମର ସମୟ ହଁ ତ ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ହଁ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାରିଲୁ ତୁମର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଆଚରଣ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ଦେଇ ଗମନ କରିବେ ଆମର ଉଲ୍ଲଂଘନତା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁତ୍ ଉପରେ ବୟଜର ଛଦର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁତ୍ ଉପରେ ଛଦର ପଡ଼ିଗଲା ବୟଜର यहूदा वंश और से यहूदा वंश रे अपन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म प्रेज द लॉर्ड आमे मजे को महागोष्ठी वाला कि परमेश्वर को कहवार कि परमेश्वर कर वस्त्र पवित्र वस्त्र हमर ऊपर ताकर वस्त्र पड़िबा दरकार आमे पवित्र हेबा हम सब किछि पाप को ढका के से तत्व से श्वेत और कोन रक्त वर्ण मोहर प्रियतम श्वेत और रक्त वर्ण 10 सहस्र मध्य प्रदान तत्वरे ताहंकर मस्तक शुद्ध सुवर्ण तुल्य ताहंकर केश मुंचित कुंचित डामरा कुआर तुल्य कृष्ण
श्वेत ଆଉ ରକ୍ତକୁ ମିଶାଇକରି ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଖୁବ୍ କଲର୍ ଆଇବ ରବିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର କ'ଣ କର ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇଲେ ଖୁବ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି ରବିବାର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ମିଶାଇବ ନାଇଁ କହିଲେ କଲର୍ ବାଲାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବ ଏ ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇଲେ ଖୁବ୍ କଲର୍ ଆଇବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଉ ସେଇ କଲର୍ ଆଖା আমার অপবিত্রতাকে ঢাকবা করা অপবিত্রতাকে পরিষ্কার করা যে শ্বেত আর রক্ত বর্ণକୁ যদি আমার অপবিত্রতা কড়া বর্ণরে পকাই দেবে সেটা ধরা হয়ে যাবে আপনারা সমস্তে জানিଥିବେ সেটা ধরা হয়ে পবিত্র তেমনি আপনার জীবনকে পবিত্র করা পরমেশ্বরর বস্ত্রাঞ্চল আমার উপরে পড়ব আমার নাভি কটা হেলা পরে পুরি থরে আমি জগত সহিত লাগি রহবা যদি নাভি কটা হি নাই মা সহিত রয়েছু আমি অল্প দিন বঞ্চবা আমার দীর্ঘায়ু হবে না অল্প দিন পরে মা ক্ষীর খাইলে মধ্য আমি মরিଯିବା ସେଥିପାଇଁ ନାଭି କାଟିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତି ନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତି ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଭି କଟା ଆମେ କଟା ହେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖାଇଛୁ ପୁଣି ଜଗତରେ ଗଲୁ ମରିଯିବୁ ଜଗତରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିବୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶେଷ ସମୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶେଷ ଘଡ଼ି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକରି ମରିବା ଦୂରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ମଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।